रहस्य घेर में वर्तमान रश्मि मृत्यु कारण स्त्री फोन स्विच ऑफ हो जाता और परिवार लोक शला खबर देते जे ये आत्महत्या करिसेंती किंतु मृतदेह देखि हत्या अभियोग आनी परिवार लोके जंत्री मृत्यु संदेह घर में वर्तमान स्त्री भूमिका कौन रही एक नहीं संदेह और स्त्री जन्मदिन थिला से दिन ही स्वामी संदेहजनक मृत्यु होती जहाँ नहीं परिवार लोके संदेह करुँच पूरा घटना कोना कोठी संदेह घर रही बालेश्वर सहदेव खुंटा थाना अंचल ये घटना आत्महत्या ना योजनाबद्ध भाव में हत्या ताकू नहीं उठी प्रश्न जहाँ कहु परिवार लोके प्रेमिक सहित मिसिकी योजनाबद्ध भाव में ये हत्या करा जायछि किंतु सब बड़ कथा है ये सहदेव खुंटा थाना आजमाबाद अंचल विजु पट्टनायक आदर्श कॉलोनी रे गोटे भरा घर नहीं उभय स्वामी स्त्री रोते स्वामी रश्मि रंजन सेठी जने असिस्टेंट इंजीनियर स्त्री रश्मि रेखा भूया जने जूनियर इंजीनियर गत गुरुवार रश्मि रेखा जन्मदिन थिला स्त्री जन्मदिन में स्वामी रश्मि रंजन संदेहजनक मृत्यु को नहीं उठी नाना प्रश्न मृतदेह विभिन्न स्थान में क्षतचिह्न देखि हत्या कर अभियोग आनी परिवार लोकंर अभियोग जे मृत रश्मि रंजन सबु संपत्ति और गाड़ी रश्मि रेखा ना रही कला 2-3 वर्ष है अन्य जनक उभय स्वामी भितर स्वामी स्त्री भितर कड़े मनोमालिन्य थिला तेणु प्रेमिक सह मिसिकी स्वामी को स्त्री हत्या कर अभियोग होईछि मामलार तदंत वर्तमान सहदेव खंटा पुलिस करुछि ये गोटे बड़ जहाँ संदेहजनक मृत्युर खबर आसुछि आत्महत्या करथिबा कथा जेतेबेले स्त्री एवं तांका परिवार लोके कहउचंती किंतु रश्मि रंजन जहार मृत्यु होईछि तांका परिवार लोकन को नेकी प्रश्न उठैचंती तांका कहबा कथा स्त्री जन्मदिन रे स्वामी को आत्महत्या करि नाहंती तांको योजनाबद्ध भाव में हत्या करा जायछि पत्नी प्रेमिकों सहित मिसिकी ए हत्याकांड भियैचंती कारण तांकर मृतदेह रे अनेक गुड़िए क्षतचिह्न देखा पाउछंती तांका परिवार लोके एवं स्वामी स्त्री भितर मनोमालिन्य थिला स्त्री जीवन में आउ किए अच्छी पुरुष बंधु तांकु नेकी ये मनोमालिन्य 2-3 वर्ष है थिला बोली कहा जाउची एवं परिवार लोकंकर आ गोटे अभियोग जेहेतु सबु संपत्ति गाड़ी जहाँ भी किसी सेमानकर थिला सबु स्त्री नारे अच्छी तेणुकरी ये हत्याकांड स्त्री भियैचंती एक कथा अभियोग करा जाउची कोनी तो सहदेव खुंटा थाना वर्तमान करूची तदंत करूची कारण उभय स्वामी एवं स्त्री दुई जन जाक इंजीनियर जड़े असिस्टेंट इंजीनियर जो कनिष्ठ जंत्री जड़े थे दुई जन जाक जॉइन करथिले एवं भितर बाहागर होता बोध हुए प्रेम विवाह होता पारे संपर्क किसी स्पष्टता आसी नाही किंतु जहाँ जना पड़ुची तृतीय जन किए आसीचंती बोली ए घटना बा एमती गोटे मृत्यु होईची हत्याकांड बा आत्महत्या ए पर्यंत स्पष्ट हैनी परिवार लोके जहाकू हत्यार रूप दबापाई चेष्टा करुचंती किंतु एने की तथ्य प्रमाण कौन मिलिबो एको नै कि सहदेव खुंटा थाना पुलिस अधिक तदंत चलाइछि किंतु स्त्रींकर जन्मदिन थिला से दिन एवं से दिन ही आत्महत्या करथिबा कथा स्त्रींक परिवार लोके कहउचंती एवं स्त्रींकर फोन स्विच ऑफ थिला एवं तंक सळा खबर देइथिले सर्वेश्वर नाथ अच्छा मो सहयोगी फोन लाइन रे एने के अधिक सूचना टिके नबा सर्वेश्वर वर्तमान किछि भी जना पड़लानी तदंतर दिग पुलिस रो क्वाड को जाउची पुलिस जो सुसाइड नोट पुलिस पाइबा परे जो अटक रखिथिले पेट्रोल पंप मैनेजर और जो मृतकों पत्नी भाई मैंने मृतकों शला दिज को बर्तमान सहदेव खंडा पुलिस छाड़ी देछि किंतु कहते जे बालेश्वर सहर छाड़ी बाहर को जीव ना जिते पुलिस डाकिबे आसिक पहुंचे किंतु गोटे कथा उठुची जिते डाक्तरखाना नेले किए कोईमान लेकिन जाइए जहाँ आम पाखे सूचना अच्छी पुलिस प्राथमिक तदंत जानवा पाई जे से घर भांगी पुलिस को न जनाई तो माने जो मृतकों को से साथी लेकिन जाइए पुलिस को न जनाई डाक्तरखाना पहुंचा पर पुलिस खबर पाई एमती घटना घटी से डाक्तर माने रिसीव डेट कर डाक्तरखाना पहुंचे बेलू मृत्यु हो जाइए
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବେକରେ ଦାଗ ରହିଛି ସେ ଦାଗଟା କି ଦାଗ ସେଟା ମାନେ ସେ ମାନେ ହୋମୋସାଇଡ୍ ଟା ସୁଇସାଇଡ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ତ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ନିଜେ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଗାଡି ସେ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯୋଉ ମୃତକକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସେଟା ମୃତକଙ୍କ ନିଜ କାର ସେ କାର ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ ରଶ୍ମି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆପ୍ରୋନ ରେ ସେ ହିଁ ନିଜ ବେଡରୁମ ର ଫ୍ୟାନ ରେ ହିଁ ନିଜେ ଝୁଲି ପଡିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ ରେ ସେ ଝୁଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ବା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୋଉଠି ଥିଲେ ଭିତର ପଟରୁ ସେ କବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପତ୍ନୀ ଘରେ ନଥିଲେ ପତ୍ନୀ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭିତର ପଟରୁ କବାଟ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ କଲ୍ କରିକି ଡାକିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେହେତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟି ହଉଛି ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହାକୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ ସେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରଶ୍ମି ରେଖାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ମିଶିକି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାନ ଭାଇ ଯୋଉ ମୃତକଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସେ କାଲି ମିଡିଆ ଆଗରେ ନ୍ୟୁଜ 7 ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେବାଶିଷ ନାୟକ। ସେ ଦେବାଶିଷ ନାୟକଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରହିଛି ରମାରାଣୀ କଲେଜ ପାଖରେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଦିଗ ରହୁଛି ଗୋଟେ ହତ୍ୟା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଯଦି ଏଟା ହତ୍ୟା ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟଟା ସେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛି ସେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେହି ଯାଇନୁହନ୍ତି ତା ଦସ୍ତଖତ ସେ କରିଛି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କି ନୁହେଁ ତାର ତ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାନେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ହଉଛି ଯେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ମରୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯୋଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ବି ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତକଙ୍କ ରଶ୍ମିଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଦାବି ପତ୍ର ଦେବେ ୟାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦାବି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ରଶ୍ମିଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସପୋର୍ଟର ମାନେ ସେ କଟକର R&B ର ଜେଇ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା 16 ତାରିଖ ଥିଲା କିନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 12ଟା ଠିକ ରାତି 12ଟାରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସରପ୍ରାଇଜ ଭାବରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାତି 12 ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାନେ ଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଦଳି ଯାଏ ମୋବାଇଲରେ ଡେଟ୍ ବଦଳି ଯାଏ ରାତି 12ଟା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆସେ ମାନେ ବାର୍ଥଡେ ଦିନ ୱିଶ ଆସେ ସେ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ 12ଟା ବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଥିଲେ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଆସି କହିଥିଲେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଏମିତି କଣ ହେଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ତ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ଖୋଜିବ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର କି ନୁହେଁ ଅନେକ କିଛି ରହିଛି ଦିଗ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୂଚନା ପାଇଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାଥ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହତ୍ୟା ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ।